آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس من تہد استقبال ارشاد ملک. آز کرو کت موسمی حالات. لگاتار رودک سلسلہ جاری. ضلع شپین یس زن پہاڑی ضلع یت فروٹ باؤل ونان، چونکہ اگر وچو کہ 98% معیشت ات ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ. کیا آیا دن یم زن برونٛٹھ تہِ پیٚو راتھ واریاہن علاقن منٛز، تہٕ امہِ سۭتۍ گوٚوا سون ژوٗنٛٹھ مُتٲثر، امہِ سۭتۍ کم نقصانات سورُے روزگار چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. تو اگر خدا نخواستہ کنٹنیو یہ بارش روز تو سون روزگار گژھِ متٲثر. تو واریاہہِ لٹہِ آیہِ آفت، تہٕ مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ سرکارن وعدٕ کوٚر لُکن سۭتۍ أسۍ دِمو معاوضہٕ. سُہ معاوضہٕ اوس نہٕ کُنے آسان تہٕ لُکھ ٲسۍ بالکل پسہِ پوٚش پیٚمٕتۍ. تہٕ یِہُس تہِ اگر وٕچھو سۄے کنڈیشن چھِ لگ بگ یِم زن عام لُکن ہٕنٛز أسۍ کتھ کرو، تہٕ یِہے کنڈیشن چھِ یِہُس لگاتار یُس زن یہِ موسمی حالات چھِ امہِ سۭتۍ یۄس زن سٲنۍ فٕلے چھِ، یہِ فٕلے گٔے واریاہ کم. تو اس ماہر باغات تکیاز یمو لکٹ بچپن پہ یِم چھِ گروور تہِ پان روٗزمٕتۍ، خاص کر أکِس بٔڑِس صنعتس سۭتۍ چھِ وابستہٕ. فروٹ اگر وٕچھو فروٹ گروور ایسوسیشنس یا أسۍ وَنو پیسٹسایڈ ایسوسیشنٕکۍ پریزڈنٹ چھِ یِم 3 لٹہِ روٗدمٕتۍ. تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ. یِمن وٕچھ کہِ آیا لگاتار یُس زن یہِ بٲرِش ہُنٛد سلسلہٕ جٲری چھُ یا ڈونٛٹھ چھُ واریاہن علاقن منٛز پیوان، امہِ سۭتۍ کۭتیاہ نقصانات وٲتۍ سانٮ۪ن باغاتن پٮ۪ٹھ. تہٕ استقبال چھِ کران شبیٖر صٲب گراوُنٛڈ رِپورٹس منٛز تُہُنٛد. تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ لگاتار تُہۍ وٕچھِو موسمی حالات کوٚت چھِ، تہٕ شُپین چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ وٕچھو امیُک امپیکٹ پیوان زیادٕ ییٚتھۍ شُپینس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ یہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ سورُے دارمدار، ییٚتہِ چھُ سورُے ژوٗنٛٹھ أتھۍ پٮ۪ٹھ. تُہۍ ؤنۍتو کم نقصانات چھِ، یِمن نقصاناتن کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بھرپٲے کٔرِتھ؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم. محترم ارشاد صاحب، بہت ایسے واقعات جب آپ نے اس انڈسٹری کا ترجمان بننے کی کوشش کی اور آپ ہر کسی گھر پہ جاتے ہیں، ہر کسی گروور سے ملتے ہیں، ہر کسی آرچرڈ میں جاتے ہیں، تو یم سات تُہۍ تور چھِو گژھان تتہِ چھُ تِم رویدات تِہنٛدۍ بوزان. تِم رویدات چھِو تُہۍ اِکٹھ کران، تمہِ پتہٕ چھِو تُہۍ سرکار کٮ۪ن ایوانن منٛز تِم سٲری چیٖز واتناوان. سرکار کیٛاہ چھِ کران سۄ چھِ پتہٕ دوٚیِم کتھ. مگر یہِ امہِ چیٖزُک چھُ اَسہِ بڑٕ احسان مند تُہُنٛد روزان ہر وقتہٕ کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو زیٖرو گراوُنڈس پٮ۪ٹھ یہِ رِپورٹنگ کران، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گروورس واتان. چوٗنٛکہِ لاسٹ ییر گٔے حالات تِتھۍ کہِ اَسہِ اوس فروٗٹ شُپینس منٛز یُس زن پوٗرٕ شوپیان ڈسٹرکٹ چھُ کمپلیٖٹلی تقریٖبن 90% آبٲدی ییٚتِچ مُنحصر چھِ صرف اتھ فروٗٹس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ فروٗٹ چھُ تیٚلہِ چھُ شُپین، اگر خدا نخواستہٕ فروٗٹ آسہِ نہٕ تہٕ شُپینٕچ معیشت چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ امہِ سۭتۍ ختم گژھان. لاسٹ ییر گٔے اکہِ لٹہِ اَسہِ فروٗٹ درٛاو کٲفی، تمہِ ساتہٕ اوس سُہ فروٗٹ مٔنڈین منٛز. مگر مٔنڈین منٛز چوٗنٛکہِ اَسہِ کوٚر تصوُر سُہ تمہِ ساتہٕ سُہ فروٗٹ، مگر تمہِ ساتہٕ گٔے سڑکہِ ہٕنٛز حالات تِژھ کہِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ سۄ سٲنۍ گٲڑۍ أسۍ ٲسۍ کالہٕ سوزان، سۄ ٲس 15 دۄہہِ ریٚتۍ واتان مٔنڈین تامتھ. پتہٕ ٲسۍ مٔنڈی وٲلۍ سُہ سورُے ڈسپوز آف کران کہِ اَسہِ اوس تمہِ ساتہٕ تہِ اکھ بوٚڑ بارٕ نۄقصان پیوٚو اَسہِ تمہِ ساتہٕ. مگر چوٗنٛکہِ حالات روٗدۍ نہٕ تِم کینٛہہ، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فضل و کرم اَسہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نٲزِل کہِ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ مال اوس سون سٹور، کینٛہہ نفی مطلب زیادٕ اوس نہٕ کینٛہہ، واریاہ کم اوس سُہ اوس سٹورن منٛز. تہٕ سٹورو دیُت اَسہِ تمہِ ساتہٕ اکہِ لٹہِ وٕنکیٚنس بیٚیہِ اکھ وۄتھرُن مُقام اکھ کہِ أسۍ ہیٚکۍ بیٚیہِ تہِ یتھ انڈسٹری بچاونس منٛز اکھ کلیٖدی رول کوٚر تمہِ ساتہٕ تہِ ادا. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سٹور والیو مطلب کاپریشن دِژ اتھ معاملس، تِمو تھوٚو پننٮ۪ن سٹورن منٛز سُہ مال، تہٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس جان ریٹ میجے تمہِ ساتہٕ ہور دسور کرنس منٛز سٲنِس فروٗٹس. چوٗنٛکہِ أزکہِ لٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِژھ آفت اَسہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے، سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ فروٗٹ، ییٚمہِ ساتہٕ شُپینس منٛز فروٗٹ درٛاو، پھٕلے درٛاے، بلوٗم اوس، بلوٗمس منٛزٕے گوٚو اکھ بدقٕسمتی اکھ کہِ اَسہِ گٔے ژھٹھ لٔج واریاہ بلوٗمس. مگر چوٗنٛکہِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ کینٛہہ PGRs کینٛژھو لُکو چھٔکمٕتۍ تہِ، چوٗنٛکہِ تمہِ درٛاو نہٕ تیٖتۍ فروٗٹفُل نتٲیِج کینٛہہ. مگر کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ ژھٹھ لٔج اَتھ پھٕلیہِ تہٕ پھٕلے گٔے ڈسٹراے، واریاہ ڈسٹراے گٔے. تمہِ ساتہٕ ہیوٚک نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ مداوا اتھ پھٕلیہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، کیٛازِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ حالات تِتھی. تمہِ پتہٕ دوٚپ اَسہِ چلو ییٖژ تِمن بچا کھچا باقٕے پھٕلے بچے تتھ سۭتۍ کرو. مگر حالات چھِ تِم کہِ آز چھُ آیا دِن اَسہِ پٮ۪ٹھ سۄ آفت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِوان. مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ اَسہِ کیٛاہ یا چھِ اَسہِ گۄناہ کٔرمٕتۍ نتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. آیا دِن چھِ اَسہِ ڈونٛٹھ پیوان، آیا دِن چھِ بٲرِش پیوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کالہٕ کران چھُ سون باغہٕ وول سُہ چھُ باغس منٛز گژھان، سُہ چھُ دوا کران، مگر کالے چھُ شامنس چھُ آسان یکدم رٔنۍ پکان بٲرِش تہٕ سُہ چھُ ڈسٹراے سورُے. اکھ سوال کرو أسۍ تۄہہِ یُس زن تُہنٛدِس معیشتس سۭتۍ چھُ جُڑِتھ سوال، یعنی کہِ پیسٹسایڈ، یعنی أسۍ وٕچھو ادوِیاتن سۭتۍ کۭتیاہ لُکھ چھِ وابستہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کنٹنیو روٗدُک سلسلہٕ روٗد، کیٛازِ دوا پٲشی ہیٚکہِ نہٕ لُکو کٔرِتھ کینٛہہ، امیُک کوٗتاہ نۄقصان ووت تُہنٛدِ انڈسٹری پٮ۪ٹھ؟ چوٗنٛکہِ سانہِ انڈسٹری ہر وقتہٕ سٲنی انڈسٹری زیادٕ گژھان اتھ منٛز مُلوث، کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ سٹاٹ چھُ آسان تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ اَسہِ پتہ کیٛاہ گژھِ، مگر تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یژھان کہِ أمِس گروورس گوٚژھ
پر وقت دوا واتن بڑی کوشش کران کہ امس دوا واتن تاکہ یہ بچا یہ فروٹ تو تمہ سات فائنانس کران یوتہ اس نش آسان تہ امس گروورس فائنانس کران پرت کن جائے مدد کران کہین تحقیق فروغ گزاشت امس یہ فائنانس کرنس مز کران تمہ سات کافی فائنانس کران یہ سورے عطاب اسی پہ شکار مطلب پیسٹسائڈ ڈویژنس مز زیادہ یہ انڈسٹری بچانس مز ہکان سات کہین کر گروور بے بس یم سات گروورس گھان یہ دلس دپان بہت حالات کیا میون باغ وچس میون فروٹ وچ ہکان تمس کہین کر گو امس سفر اس پہ زیادہ مطلب عطاب شکار اسی یہ مطلب پیسٹسائڈ انڈسٹری گھان یہ کیسا لوگمت سہ گروورس واتنومت تم یہ نمت تم سپرے کرم آئے دن دہ سپرے کران آج کے ڈیٹ میں مگر یم سات آئے دن سپرے تہ کران تمس دان مگر حالات تم کہ سہ پتہ واپس سمجھ ٹرن سات یان تم سہ وقتس پہ ہکان دن کہ امہ سہ زیادہ کھت زیادہ سفر یہ دوا وول گژھان. سر اخ سوال بیس اگر کت کرو گامن دیہاتن من سون روز بوے تمس تان اخ صحیح انفارمیشن واتان کی ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس پہ کس رول پہ ادا کرن تاکہ تم لُکھ یم زن بالکل بچارن فکری تران یا تم نا سمجھ آسان اخ دور دراز علاقن من روزن وول تمس تان اصل کت واتان کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تمن کس قدم پزِ تلن تاکہ تم انجام لُکھ گژھان اویئر. ہارٹیکلچر آلریڈی سپرے شیڈولس ایشو کورمت تر پہ کرو عمل مگر چونکہ یہ تم سوشل میڈیا پہ تم نئی کتام آمت یمو زن ایکسپوز کر سون کمپلیٹ انڈسٹری کال وی پھلے نیرے دمس کیا اللہ تعالیٰ کر عنایت اس پہ تم سوزو فروٹ یم فروٹن زمین پہ تل تو آسمانس تام واتنس مز اہم رول ادا کور تمس فروٹ وٲلِس وُنہِ آسان پھلے نیرنے ایکسپوز گوٚمُت آب مٹر دانس برابر گو ژوٗنٛٹھ یہِ چھُ آسان ایکسپوز گوٚمُت آب ہیوٚر پہن گو واریاہ پوزیشن مز آو ژوٗنٛٹھ یہ ایکسپوز گوٚمُت دوٚیمہِ طرفہٕ چھس نئی نئی تم درامژ تم مطلب تمو پن پن تم پیجز بنٲمٕتۍ تم چھِ بڑٕ بدلے ایڈوائس کران سُہ پردٕ گوٚو تھوٚد تہِ مطلب یہ اللہ تعالیٰ عنایت کٔرمٕژ اَسہِ اوس اکھ تیُتھ چیٖز تٔمۍ سوٗزمُت مگر امیُک پردٕ تُل اَسہِ پانہٕ تھوٚد امیُک پردٕ تُل مےٚ چھُنہٕ تران فِکری آز کل چھِ تِم مےٚ کٔرِو بار بار ڈایریکٹ ہارٹیکلچرس تہِ رِکویسٹ مےٚ کٔرِو ڈایریکٹ ایگرِکلچرس تہِ رِکویسٹ کہ بار بار چھِ تِم آسان چینلن پٮ۪ٹھ یِوان مطلب پیج پن کھول آج کرو سا یہ سپرے آج کرو سا یہ سپرے ون مجھے سمجھ تم کیا ون کیلشیم پہ بوران پہ ڈیفیشنسی بہت اپیل کران سرکارس کہ ذرا ان پر تدخل لگا لیجیے تاکہ جتنے بھی پیجز بنے ہیں جتنے بھی مطلب انہوں نے اپنے اپنے پیج کھول رکھے ہیں یہ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ ہے یا ہارٹیکلچر اپڈیٹ ہے یا ہارٹیکلچر طوفان ہے ان پہ ذرا تدخل لگائے تاکہ آئندہ نہیں ہوگا کیا کہ یہ گریز بول میں یہ گروور میں یہ پریشان گھان کت کرنے خاطر سٹھا شکریہ کہ یعنی شبیر صٲبن ونان اصل رٕژ کت یہ کراپ انشورنس سکیم یس سہ گژھ لاگو گژھن تاکہ یُس عام کسان عام گروور تمس واتہ فائدہ سن گزارش تہ اگر وچو کہ یونیورسٹی یا ام مزید سون ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تمن پزِ پنٕنۍ ذمہ دٲری نباوٕنۍ کیازِ یہ ایک شاعرن بہترین اکھ کت ؤنمٕژ کلام اخ وونمُت یا تہِ بن ژٕ تیُتھ سخنور یُتھ ژٕ قومس لکھ بکار نت نرین مز بنگڑِ لٲگِتھ بیٚہہ زٕ پان نس اندر. ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شپین. نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس میں تم خیر مقدم اور ناظرین آج کرو اس کت سالڈ ویسٹ مینجمنٹس متعلق تو بی محکمہ رورل ڈیولپمنٹ تو پنچایت راج یم کیا کام کار کرن اگر پور اس وادی کشمیر کت کرو تو ات مز ان دونونی محکمن کیا کنٹریبیوشن ات متعلق کرو کت ات سی بنفس نفیس ونکس موجود ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر شبیر حسین بٹ تو بی ڈائریکٹر پنچایت راج خالد مجید صاحب ان دونونی ست کرو اس کت تو زانو یہد ڈپارٹمنٹ کیا کران گو شبیر صاحب تہد خیر مقدم نیوز 18 پہ اس ونتو اس یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تہ تلمت اخ قدم اخ یہ کیا تو کیا تھی باور کرن سان لوکن یم زن پنچایتی سطح پہ روزان ول لوگ پنچایتی سطح پہ زن سر گامن مز روزان کیونکہ تم ساری پنچایتن جڑ اہس ساروی کھت بوڑ چیلینج ونکس درپیش سہ کہ ژھۄٹھ اَسہِ گرن مز نیران تمیُک ڈسپوزل چھُنہٕ اَسہِ نِش ونکس کہیٖنۍ أسۍ چھِ سڑکن پٮ۪ٹھ سُہ چھلٲوِتھ ژھٕنان تہٕ سانہِ سڑکہٕ یا واٹر باڈیٖز چھِ تمہِ سۭتۍ مُتٲثر گژھان سٲنۍ کوٗشش روزِ یہِ ضلع کۄلگٲمِس منٛز یوت نہٕ بلکہِ سٲرسٕے کشمیٖرس منٛز کہ أسۍ کرو پننہِ پنچایت تھروٗ سالڈ ویسٹ مینیجمنٹُک اکھ مہم کرو أسۍ شروٗع یتھ منٛز یُس زن سورُے ژھۄٹھ چھُ چاہے یُس زن ژھۄٹھ سڑان چھُ تہٕ پتہٕ کھاد چھس بنان
یا یُس زن لِکوِڈ ویسٹ چھُ تمیُک مینیجمنٹ کرو أسۍ. أتھۍ سلسلس منٛز اوس اَسہِ حظ کۄلگامہِ رِویو میٖٹنگ تہٕ اَسہِ چھُ ٹارگیٹ کہِ یِم زن سارے پنچایتہٕ چھِ یِہُس کرو أسۍ کوٗشِش کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پنچایتس منٛز گژھِ یُس زن ژھۄٹھ چھُ پٲدٕ گژھان سُہ کرو أسۍ کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ ڈور ٹُو ڈور گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ کرو أسۍ یہِ کۄلیکٹ تہٕ پتہٕ آسو ڈِزگنیٹِڈ پلیسن پٮ۪ٹھ یہِ امیُک ڈسپوزل أسۍ کران. سٲنۍ چھِ عوامس تہِ گُزٲرِش کہِ تِم کرن اتھ سانہِ یتھ کوٗشِش منٛز اسہِ سادن تِکیازِ تِہنٛدِ کوٗشِش ورٲے تِہنٛدِ سادنہٕ ورٲے چھُنہٕ یہِ پاسبلٕے کہِ تِمن پزِ پننہِ جایہِ گرس منٛزٕے سیگریگیٹ کرُن یہِ ویسٹ تہٕ الگ الگ پٲٹھۍ تھاوُن یُتھ زن سٲنۍ کلیکشن یُس زن وین آسہِ یِوان تتھ منٛز آسہِ سُہ الگ الگ پٲٹھی روزان تہٕ تمِچ گژھِ ڈسپوزل تہِ آسان. ڈائریکٹر صاحب اہم سوال چھُ یہِ کہِ کیاہ اتھ متعلق کٔروا تُہۍ اویرنس پروگرامز تہٕ بیٚیہِ اتھ منٛز چھا کینٛہہ مختص آمُت تھاونہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ تُہۍ وین یِن تِم کرن کلیکٹ تہٕ اتھ منٛز کیاہ لاے عمل چھُ مرتب کوٚرمُت ڈپارٹمنٹ؟ بالکل اَسہِ چھُ اکھ یُس زن اَسہِ بیاکھ ڈایریکٹریٹ اکھ چھُ ڈایریکٹر روٗرل سینِٹیشن چھُ تِہُنٛد مقصدٕے چھُ تِہنٛز کٲم کارٕے چھِ کہِ تِم کرن یُس زن سینِٹیشن آف روٗرل ایریاز چھُ سُہ چھُ تِمن مین مُدا مقصد چوٗنکہِ أسۍ چھِ اکھ ذٲلی اکھ محکم امہِ مطلب یُس زن اَسہِ چھُ بیاکھ محکم چھُ أسۍ چھِ امیُک اکھ انگ چھُ امیُک تہٕ سانہِ اتھواتھ سۭتی ہیٚکہِ یہِ پاسبل بۄنہٕ کَنہِ گٔژھِتھ. کٔروا تُہۍ زٲنیاب یِم زن پنچ سرپنچ یا بلاک سطحس پٮ۪ٹھ یِم تہِ تُہنٛدۍ نُمٲیندٕ چھِ تِمن کٔرہوکھ تُہۍ زٲنیاب اتھ متعلق؟ وٕچھِو ووٚنوٕ تۄہہِ اکھ کتھ روٗرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس منٛز چھُ ہر سکیٖم پکناونہٕ موٗجوٗب اکھ ڈفرنٹ عملہٕ. بیسکلی چھِ یہِ کٲم ڈایریکٹر روٗرل سینِٹیشن تحت یہِ چھِ تِمو کرٕنۍ یتھ منٛز تِمو ٹریننگ چھِ دِنۍ یِمن اویرنیس کریٹ کرٕنۍ. مگر بہٕ وَنہٕ پنُن کہِ ایز ڈایریکٹر پنچایتی راج اَسہِ چھُ تھیمیٹک گول اکھ ڈفرنٹ آمٕتۍ دِنہٕ یِتھ کٔنۍ ہیلدی پنچایت چھُ کلیٖن اینڈ گریٖن وِلیج چھُ سُہ کلیٖن اینڈ گریٖن وِلیجُک یُس ایچیو کرُن چھُ مُدا مقصد تمہِ کہِ تحت أسۍ چھِ ٹریننگ آلریڈی ونکیٚنس لٔگمٕتۍ اکھ ماسٹر ٹرینرز کریٹ کرٕنۍ سٹیٹ یوٗ ٹی لیولس پٮ۪ٹھ تمہِ بعد گژھن تِم وارٕ وارٕ بلاک لیولس تانۍ تہٕ اوٚت گژھِ یہِ مُہِم منٛز تیزی کہِ یہِ اگر ایچیو کرُن چھُ اَسہِ اکھ چھُ سٹریٹجی کیاہ یی بناونہٕ کِتھ کٔنۍ یی ایچیو کرنہٕ تمہِ مُتعلق یی ٹریننگ پروگرام اتھ مرتب کرنہٕ تتہِ یی یِمن وننہٕ کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکون أسۍ جلد از جلد کٔرِتھ. سی ایس صٲبُن چیف سیکرٹری صٲبُن یُس یِم تہِ میٖٹنگ چھِ گژھان لٔجمٕژ یہِ آسہِ مین فوکس ایریا ڈیوٗرِنگ دِس یِیر کہِ اگستس تام گژھِ آسٕنۍ سٲنۍ گام کلیٖن اینڈ گریٖن سو دیٹ کہ لُکھ یِم آز کل مائگریشن چھِ گژھان فرام ولیجز ٹو سٹیز یہِ گژھِ رِڈیوٗس گژھٕنۍ سُہ لوڈ تتہِ تہِ پیٚیہِ نہٕ زیادٕ تہٕ صاف ستھرٕ ماحولُک تُلن فٲیدٕ تہِ لُکھ پننٮ۪ن پننٮ۪ن گامن منٛز. ٲخرس پٮ۪ٹھ کیاہ میسیج روزِ تُہنٛز ایسپیشلی یُس زن تۄہہِ یُس یہِ پنچایتی راج نظام چھُ یِم زن بٔنمہِ سطرٕ پٮ۪ٹھ تُہنٛدۍ پنچ سرپنچ حضرات چھِ تِم مستحکم منظم بناونہٕ خٲطرٕ یُس زن یہِ روٗرل سینِٹیشن یا یُس زن یہِ تۄہہِ اکھ بیڑٕ چھُو تُلمُت سُہ کامیاب بناونہٕ خٲطرٕ کیاہ میسیج؟ پنچ صاحبانن تہٕ سرپنچ صاحبانن ونہٕ بہٕ اکٕے کتھ ونکیٚنس مطلب تِہُنٛد ٹینیور چھُ لوگمُت ختم گژھان نومبر منٛز مگر اگر تُہۍ وٕچھِو اَسہِ تہِ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ آسان پتہ اَسہِ کر گژھِ ٹرانسفر کر گژھِ نہٕ نارملی چھُ ٹینیور 2 ؤرین آسان مگر تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ دِل بد گژھُن کینٛہہ مےٚ چھےٚ پنٕنۍ یہِ اُمید کہِ 4 ؤرین 5 ؤرین یُس اَسہِ اِنویسٹ کوٚرمُت چھُ ان ٹرمز آف ٹریننگ ان ٹرمز آف ہوننگ دیئر سکلز یوٗتاہ تہِ اَسہِ سکل سیٹ یِمن منٛز ڈیولپ کوٚرمُت چھُ یِمے نفر یِژھ گڑٮ۪ن دُبارٕ وتھن اگر یِمو کٲم آسہِ کٔرمٕژ 5 ؤرین لُکن ہٕنٛدٮ۪ن جذباتن مُطٲبق سو یِہُنٛدُے چانس چھُ دُبارٕ یِنُک سو اس لیے یہِ ہسا چھُ اکھ کنٹِنیوس پروسیس یِمن پزِ یُس یِمو 2018 پٮ۪ٹھ پکنومُت چھُ اکھ سلسلہٕ 2019 پٮ۪ٹھ یُس سلسلہٕ پکنومُت چھُ جسٹ بِکاز الیکشن چھِ گژھٕنۍ یِمن پزِ نہٕ سُہ روکُن یِمن پزِ یہِ کنٹِنیوس پکناوُن تاکہِ یہِ روزِ اکھ کنٹِنیوس پروسیس بیٚیہِ چھُ یہِ یِہُنٛدُے گام اگر یِم آز سرپنچ پنچ آسن نہٕ یِم آسن ایز گام سبھٕکۍ ممبر سو اگر یِم آز کینٛہہ تہِ کرن کٲم یہِ گژھِ نہٕ ضایع گژھٕنۍ. واریاہ واریاہ شُکریہ اور یِم ٲسۍ ڈایریکٹر روٗرل ڈیولپمنٹ کشمیٖر شبیٖر حُسین بٹ تہٕ بیٚیہِ ڈایریکٹر پنچایت راج خالد مجید صٲب یِہُنٛد وَنُن اوس کہِ یہِ چھُ ضروٗری کہِ پنُن اوٚنٛد پوٚکھ صاف تھاوُن بیٚیہِ پنٕنۍ گام صاف تھاوٕنۍ اور محکمن ہٕنٛز کوٗشش چھِ یہِ کہِ یُس زن یہِ بیڑٕ چھُ تُلمُت کہِ أسۍ کرو صاف صفٲیی تہٕ بیٚیہِ یِم زن اَسہِ واٹر باڈیٖز چھِ تِہُنٛد اِفٲدِیت تہٕ اہمیت کرو ریسٹور سُہ چھُ امپارٹنٹ اور یِہٕنٛز یِہے میسیج کہِ پنچایتی لیولس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ بیٚیہِ عام لُکن تہِ پزِ اتھ منٛز اتھواس دیُن. ظہوٗر رضوی نیوز 18 کشمیٖر کۄلگوم.
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। ग्राउंड जीरो प्रोग्राम न्यूज एटीन खास पेशकश कशीर जबान मज तो अजकिस यथ शुमारस मज करो कशीर जबान तो अदब हवाले कत हजन आमत तो हजनस मज वारिया प्रेन तारीखी तंजीम अस कशीर जबान तो अदबस मुतलिक सरगर्म पतमो या दहाइयों पे हल्के अदब सोनावारी मन आज जनरल कौंसल इजलास तो ईद मिलन प्रोग्राम मुनद कोर्मुत यह क्या आइंद लाहे अमल रोज, क्या एक्टिविटीज रोजन, क्या कैलेंडर रोज, वलियो हल्के अदब कन जोमान सत करो कत तो तुह तमत वातनावो इहंद इस कैलेंडर आइंद लाहे अमल तुह तमत वातनावो सपुद हल्के अदब सोनावारी हुंद जो जन तुह पता छो यह कशीर सारी खुद बड़ बाड़वदार तो जहचल अदबी तंजीम यु जन अदबी मरकज कमराज किस विफाकस सत मुंसलिक सारी खुद प्रेन हिश अदबी तंजीम तमुक जनरल कौंसल इजलास यह वरियस मज अक फिर सपदान जनरल कौंसल इजलास तो अत मज वरियुक बजट बे यम वरियुक प्रोग्राम तमन मंजूरी दिवान तो अत मज सपुद वरी खतर कैलेंडर ताय सपुद 18 जून यह योम मोहिद्दीन हाजनी मनावने ये जन 12 सितंबर योम अजीज हाजनी मनावने तो यह सपद सालाना इजलास 7 अगस्त यह जन मोहम्मद आसन मरहूम सदिस नावस पे मनावने यी अमे अलाव इस इशाती प्रोग्राम तथ पे आव मुदल्लल बहस कर वलरिक मलरुक जनरल नंबर छप युहस सनाउल्लाह नियाज सबन तम सद अदबी खिदमात तम छपन युहस अमे अलाव सागर सरफराज सबन किताब छप युहस तो बे अकिस दोन शायरन हंद शायरी मजमू यम हल्के अदब छापने खतर वनकस कोशां तो अत पे काम करान अम खतर फाइनेंसर्स छाड़ान यह अत पे सपुद बहस इस जन वनकस कशीर जबान मौजूद सूरत हाल तो नई तलीमी पॉलिसी हंदिस तनाजुरस मज जन कशीर जबान मुकाम तो कशीर खतर वनकस मकामी सरकार तो मरकजी सरकार काम करान तम खतर आव सरकार बड़ तहनीत वारन सरकारस यम काम सुरत सान करान ट्रांसलेशन काम करान बाकी काम करान तो तम खतर आव सरकार शुक्रिया यथ इजलास मज कर तो जनरल कौंसल इजलास पत सपुद ईद मिलन यथ मज मुशायर सपुद तो बे आव मजमून नज़ीर जावेद सबन जरिए पेश कर यथ उन्वान ईद सान रिवायतन मज तो ईद मिलनस मज कोर तकरीबन 2 दर्जन हल्के अदब सोनावारी हिंदो शायरो शिरकत तो यह दायरो यत तमाम मेम्बरों कशीर जबान हिंद प्रॉपर जाय तो बजाई खतर कर सारी चुकि सान तो रलित मिलित कम नामवर नकाज मशहूर अदीब यमो यथ मुतलिक वोनमुत तमो वोनमुत यह सा हजन कशीर हुंद बदायूं ये अगर दपान ये अगर कन लायो सुई शायरस ये अदबी माहौल ये शर अदबस ज्यादा वाबस्तगी लुकन यह रवायत यह रवायत यह बुजुर्गन असलाफन सान असलाफन चूंकि तुम पान बखूबी वाकफ ये इलाक जन अदबी मंजरनाम अदबी मंजरनामस पे इलाकन वारियाहन कहन मशक अदीबन जन्म दितमुत यह सरजमीन यमी सरजमीन पे वथमत प्रोफेसर मोहिद्दीन हाजनी साहब या डॉक्टर अजीज हाजनी साहबस कदावर अदीब या उस्ताद मोहतरम मोहम्मद आसन साहब या यम जन हाल हयात उदबा यम जन वनकस सरपरस्त हल्के अदबस उस्ताद मोहतरम सनाउल्लाह नियाज साहब या अब्दुल्लाह हाजनी या मजीद मजाजी साहब डॉक्टर रियाजुल हसन साहबस अदीब शाकिर साहबस अदीब या नौजवान पुमा ती स्कॉलर्स यम जमीन पैदा कर्मित सारी देन हल्के अदब सोनावारी हज अदबी जमीन सोनावारी मज खसूसियत
تو حاجنس یہ اللہ تعالیٰ خصوصیت دِژمٕژ تو یم زمین ہمیشہ ادیب شاعر تو قلم کار پید کرمت تو آئندہ تو روزن کر حلقہ ادب امی موجوب یہ برسر پیکار حلقہ ادبن ہمیشہ کوشش کرم ہمیشہ کام کرم آج تس ات ضمنس مز یہ اجلاس بلومت جنرل کونسل اجلاس بلومت یت مز کی چیز ڈسکس کر زن تہ شاکر صاحبن آسنو تہ تفصیل وونمت تو بیٚیہِ آیہِ یِم زن تجدیٖد ممبرشپ کر نین ممبرن یم زن پرٲنۍ ممبر تہذ ممبرشپ کر رینیو بیٚیہِ کوٚر اکھ محفل مشاعرہ یتھ موضوع اوس عید ہندس موضوعس پٮ۪ٹھ یتھ منٛز درجن واد کٲشرو شاعرو شمولیت کر. ناظرین تۄہہِ وٕچھو اَسہِ کٔر حلقے ادبہٕ کٮ۪ن سیٖنیر ممبرن سۭتۍ کتھ تہٕ یِمو کوٚر اَسہِ سۭتۍ شِیر کیٛاہ روزِ آیندٕ خٲطرٕ یِہُنٛد لایہِ عمل أکِس ؤرِیَس خٲطرٕ کیٛاہ کیلنڈر روزِ کم ایکٹِوِٹیٖز روزن کٲشِر زبٲنۍ تہٕ ادبہٕ حوالہٕ تہٕ اکھ کتھ چھِ یِتھَے کٔنۍ لایق سۄ گٔے یہِ کہِ ییٚتِچ یُس نوجوان نسل چھِ یِم نوجوان پُے چھِ سُہ تہِ چھُ بڑٕ شدومت سان یِمن ادبی نشستن منٛز ادبی سرگرمین منٛز حصہٕ نِوان تہٕ یُس حلقہ ادب سوناواری چھِ یہِ چھِ کُنہِ حدس تامتھ کامیاب گوٚمُت سٲنۍ یُس ثقافت سون تہذیٖب سٲنۍ روایات تہٕ سٲنۍ زبان تہٕ ادب نَیہِ پُے تامتھ منتقل کرنس منٛز. ساجد رسول News 18 سُمبل بانڈی پورہ. News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا. آز کرو أسۍ کتھ مختلف سماجس اندر یم منشیاتک رجحان بڑان خودکشی ہند رجحان تو خاص کر آو نو ناسور اندر یعنی یم جنسی جرائم گسان یت سکینڈل تشتیاز بام گئی مختلف دہو پہ وچ تو ان چیزن متعلق اس بانگل کوآرڈینیشن کمیٹی کنزرس مز تو یمیک چیئرمین پروفیسر ماہر تعلیم پروفیسر عبدالجبار صاحب تو یمو بلو یہ میٹنگ تو یمو ان مختلف یم زیحس شخصیات تم کرمو پنس بینرس تل جمع تو یم ونکس ات معاملس پہ اس تشویشناک صورتحال بنت سانہ اندر یم ونان ات پہ روک تھام کرنے ضرورت. اگر چیز پولیس کت کرو پولیس پنہ حسابس من مختلف جائن تم چاہے ڈرگ پیڈلرس چاہے ژوٗرِ ہٕنٛدۍ معاملات خودکشی ہٕنٛدۍ معاملات یمن معاملاتن منٛز تم روک تھام کرنٕچ کوشش منٛز یعنی لگت تم کوشش کران تو یعنی امچ لگام کسنٕچ کوشش کران مگر ات دویمس پہلوس مز وچھو ات مز یم تہ معاشرک اس زیحس شخصیات چاہے تم علما سماجک ہر فرد تمن ذمہ داری عائد سپدان تم یوتان پنہ گراؤنڈ پہ پنو گرو پہ ان چیزن روک تھام کرنے ضرورت کرن تو ان چیزن ہز یعنی سنجیدگی سان غور کرنے ضرورت کرن تو توتان ہیکہ معاشرہ سدھرت کہین. تو اس کرو اس پروفیسر جبار صاحب ان ست کرو اس کت ان پرژھو جبار صاحب اس تہ یہ میٹنگ ہند مقصد تو کیا کچھ مقصد ات مز تو تہند طرف کم اقدامات ین برو کن بارسس تاکہ یم جرائم یم ہیکن یمن پہ روک تھام گژھِتھ. بانگل کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ آز یتھ میٹنگ اندر واریاہ مسائل تُلۍ بالخصوص تُل سُہ مسلہٕ یُس زن خاص کر یم سٲنۍ کٔشیٖر اندر ختم کٔرمٕژ یُس اکہِ ناسوٗرٕکۍ پٲٹھۍ پھٔہلیومُت چھُ کٔشیٖرِ اندر سُہ گوٚو منشیاتُک مسلہٕ. یہ منشیات یُس یتھ متعلق اتھ منٛز چھُنہٕ شک گورمنٹ بڑٕ کوشش کران پولیس بڑٕ کوشش کران دباوان رٹان پیڈلرن وغیرہ چرسین ورسین رٹان مگر ات منٛز صورت سے کام کرنے کی ضرورت ہے ات منٛز تیزی پہن یوان وار فٹنگ. تو بہرحال اخ تُل اَسہِ یہِ مسلہٕ دوٚیِم مسلہٕ یُس اَسہِ تُل سُہ گوٚو یہِ کہِ مالٮ۪ن تہٕ ماجٮ۪ن تہِ ہسا پزِ بچن پننٮ۪ن تمن ہدایت کرُن تمن ونُن تم سمجھاوٕنۍ تمن فکرِ تارُن سماج کٮ۪ن زی ہوش زی عزت یم استاد مولوی باقی تمن تہِ پزِ یمن بچن یا گامٕکۍ زِٹھۍ محلٕکۍ زِٹھۍ تمن تہِ پزِ بچن فکرِ تارُن گوٚبرو یم کار ما کٔرِو کٔشیٖر گژھِ وٲران أسۍ گژھو وٲران سون وجوٗدٕے نہ روزِ نہٕ کُنہِ سۭتۍ امہِ سۭتۍ نہ روزِ نہٕ سون وجوٗدٕے. یہِ کٔر حظ اتھ منٛز کتھ. بیاکھ کتھ کٔر یم جنسی سکینڈل گژھان چھِ ونکیٚن حظ یم زن پولیسن واریاہ تشداد بام کٔرۍ یم زن نٔنۍ یم بے نقاب آیہِ کرنہٕ یم زن ونکیٚن فرسٹریٹ چھُ گژھان اتھ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ کتھ یہِ ہسا چھُ سانہِ خٲطرٕ بڑٕ خجالت سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بے عزتی کیازِ کٔشیٖر چھِ پِروٲر کٔشیٖر چھِ پنُن اکھ مقامہ اکھ یہ مقدس جاے ییٚتہِ چھِ مقدس جاے یہِ چھِ پیٖرن ہٕنٛز جاے یہِ چھِ ؤلین ہٕنٛز جاے اولِیاہن ہٕنٛز جاے یتھ منٛز یم کار گژھٕنۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ ناکار تہٕ سٮ۪ٹھاہ غلط
लिहाजा अत बारस मज कर पुलिस अपील कि तम कर यह कदम बड़ सूरत सान तुलन यह कदम तो बीहन तिथ पे करान बी कर अत बारस मज तुलन कदम तेज पहन तो इन कर खत्म कला कमा कर अडन अड बुड़ावन मुलजमीन मुजरीन तिम दिन सख्त से सख्त वनकस कचा वक्त जरूरत उलमा सन यानी यम सन दानिश्वर तिमन हज कचा जरूरत समाज ब्रोह कुन इन ताकि तिम तहन पन रोल निभत अम कि रोकथाम खतर तजुबकार सन उलमा सन दानिश्वर तजुबकार जानान रोज इन फर्ज बनान इन पे पोड़ बार फर्ज आयद सपदान कि पकन ब्रोह कुन कर बचन कर पन पे वाज नसीहत मालन माजन कर वाज नसीहत पे सीनियर सिटीजन तिहद बोजान गाँव मज जिठ तिहद बोजान मसलन सरपंच मकदम हल्क प्रेसिडेंट हल्कस मज जिठ महलस मज जिठ इन सारे जिठन अगर ब्रोह कुन पकन सठा कह रोकथाम सपदित कंट्रोल हे सपदित वारियास हदस ताम मगर ये सारी इकवट वथो इकवट करो सारी कोशिश करो यह हसा मिटाओ यह करो खत्म तम सात ग खुदकशी मामला गन खत्म यह जनान खराब जुर्म गन खत्म मगर अगर बहसीत कौम बहसीत समाज जिंद समाज बाशूर समाज थोद वथो इकवट गो मुतहद गो पत करो अत खिलाफ जंग यह बोड़ बार जंग वनकन प्रत कस लड़न पज ये खतर प्रत कह गो ब्रोह कुन पकुन यह मेरी ज़ाती राय अत बारस मज नाज़रीन प्रोफेसर जब्बार साहब यमो साफ तौर पर यमो वोन वनकस जरूरत यम दानिश्वर यम उलमा यम वनकस समाजिक जिम्मेदार शख्सियात तिमन ब्रोह कुन इन जरूरत तिमन जरूर तिकाज वनकस अंदर मुख्तलिफ ओतान अगर यानी मनशियात मामला बढ़ान ओतान अगर खुदकशी मामला वन सेक्स स्कैंडल ब्रोह कन यानी सह बोड़ बार कंसर्न सान मज ये वन पिरवर वन यानी अमि खतर ब्रोह कुन यून अमि खतर प्रत कंस ब्रोह कुन यून यानी यह चीज यानी रुकावन जरूरत कर तिकाज अगर न वक्तस पे इन चीजन पे रोकथाम करो न कहें इन चीजन हंद सदबाब छाड़ो न कहें तो इन वालिस वक्तस मज यानी सह वक्त दूर कि यम सात सन तम सात हेको पे रोकथाम कर तम सात हेको अत पे लगाम गसित कहें तिकाज वनकस हर अकिस गरस मज वालिदैन तिमन जरूरत तिमन जिम्मेदारी आयद सपदान यानी समाज किस जिहस शख्सस आयद सपदान जिम्मेदारी प्रत कंस फर्दस यानी यह आयद सपदान जिम्मेदारी उलमान हज कम तो तिम करन बेदारी हज कोशिश ताकि यह पिरवर रोज तिथे पे पिरवर ये पे यह प्रान दौरस मज आसान दुनिया मज मशहूर तो करो उम्मीद तो यह प्रोग्राम हावान यम सन उलमा यम सन वालिदैन तिम करन अत पे यानी भरपूर कोशिश यह नासूर बचाव खतर अम नासूर नश हर कह फर्द बचाव कर तिम पन अहम रोल अदा दियो बेकिस शुमारस इजाजत आदाब।